name. My desire is to honor you, Lord. Good morning, everyone. Welcome to join our worship. Now, please stand up, everyone, and let's begin the worship with praise. The whole heaven declares. Glory of the risen Lord, who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, worship Him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. Forever He will be upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, worship Him alone. Ang Diyos Espiritu o katong magasimba kaniya, magsimba diya sa Espiritu kamaturan. Juan 4:24. Gloria Patri. Opening prayer, mag-ampo ta. Heavenly Father, our Lord God, we worship you and honor you. Lord, you are only Savior. You are only our true Lord. Lord, please accept our worship. Through this worship, Lord, please help us realize the Word of God, and please help us remember the grace of the gospel, so that please let us stand before God as true worshippers. Thank you, Lord. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Hymn of praise is number 41, Purong-Purong. Purong-purong siya, Korderong may gamon, mga langit no niya panon, kaniyang nagtahik, pagawit pagtahik, ihatag kang Jesus, kay siyang
ang dayong harita sa langit ug sa yuta man kamhanan siya gayon siyang pasidunggan ta ang maluluwa siya tahuron man sa katahang si Kristo nga atong Dios. Amen. Today's response reading is number 3. Salmo chapter 2, verse 1 to 8. Sister Shibina Palasabas will read first, and the congregation please read afterward. Nganong nagsabot man pag-alsa ang kanasuran, nganong naglaraw man sila mga butang nga walay kapuslanan. Ang mga hari nila naghiusa, ug ang ilang mga pangulo nagkasabot pag-alsa batok sa Ginoo ug sa hari nga iyang pinili. Sila nag-ingon, putlo nato ang paghari nila kanato ug dili na kita magpagalom kanila. Ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono dito sa langit, nagkatawalam ug nagbiay-biay kanila. Unya sa iyang kapungot, gipasidan-an niya sila, ug sa iyang kasuko, gilisang niya sila. Nag-ingon siya, sa Sion ang bungtod kong balaan, gipahimutang ko ang pinili kong hari. Nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Miingon siya kanako, ikaw akong anak o karong adlawa, imo na akong amahan. Pangayo o kanimo ihatag ko ang tanang kanasuran, ug maimo ang tibuok kalibutan. Amen. We will confess our faith through Credo sa mga Apostoles. Mito ako sa Dios Amahan, makakakahumsa nga tanan, magbubuha sa langit ug sa yuta. O kang Hesu Kristo, nga yang buktong anak Ginoo nato. Nga kipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, kianak ni Maria nga ulay. Kisa-kisa sugo ni Poncio Pilato, kilangsang sa cross na matayo kilobong. Nanaok sa mga lupnganan. Ug sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw sa mga minatay. Ningsa ka sa langit, ug nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, makakakahumsa nga tanan. Gikan dito mubalik sa usap dinhi sa pagkukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa balang kapunungan sa mga tanan, sa pakiambitay sa mga balaan, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkapanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaw pa. Amen. Palyuk maklingkot. Himo preparation is number 56. Sa liging dugo ni Jesus. Buot ka bang maluwas sa sala, kamanang dugo niya ni Jesus. Buot pang magmadaugon ikaw sa liging dugo ni Jesus. May kahibulungan niya gahom sa dugo ni Jesus. May kahibulungan niya gahom sa bilihon niya nga dugo. Sa pagpangandak na punan ka ba, kamanang dugo niya ni Jesus. Duol ikaw sa Kalbaryo karon, sa liging dugo ni Jesus. May kahibulungan niya gahom sa dugo ni Jesus. May kahibulungan niya gahom sa bilihon niya nga dugo. Buot ka bang mahiloan karon, kamhanang dugo niya ni Jesus. Tanang lama sa salahugasan, sa liging dugo
dugo ni Jesus. May kahibuluhan niya gahong sa dugo ni Jesus. May kahibuluhan niya gahong sa bilihon niya na dugo. Huwag ka bang mag-alaga sa Diyos, kamanang dugo niya ni Jesus. Naigon mo ba sa kanunay siya, sa liking dugo ni Jesus? May kahibuluhan niya gahong sa dugo ni Jesus. May kahibuluhan niya gahong sa bilihon niya na dugo. Sister Givina Palasabas will pray for the worship. Dalaygon og may gugmao na mga Dios, daghang salamat Lord nintakna sa kabuntagon, sa imong pagkamaayo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa kahigayunan Ginoo nga imong gihatag kanamo aron kami Ginoo makasimba na usab diha kanimo Lord God. Una sa tanan Ginoo, pasayloa kami Ginoo sa among mga kalapasan, sa among mga kasalanan Lord God nga nabuhat diha sa imong atubangan. Daway kami Ginoo maghuna-huna o bisan man sa among mga sinultian Lord God, nga dilin wala gayud nimo Ginoo gikahimutan Ginoo. Lord, pinaagi sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo Ginoo, kami na nahimo Ginoo nga naluwas tungod sa imo ha Ginoo, sa iyang pagluwas nga ri kanamo Ginoo. Salamat Lord God nga diin bisan pa man Ginoo sa among pagkahuyang Lord God ug pagkatawhanong binuhat Lord God, diin kanunay Ginoo makasala diha sa imong atubangan Lord God, apan tungod sa imong dakong gugma, grasya Ginoo, kaluoy nga imong gihatag nga ri kanamo Lord God sa imong mga kaanakan Lord God. Lord, kami Ginoo nahimo Ginoong imong gipanalanginan Lord God, ug mahimo kami Ginoong usab nga imong mga katawhan Lord God tungod sa imong gugma nga ri kanamo Lord God. Salamat Lord ning takna sa kabuntagon Ginoo, diin sa among pagsimba diha kanimo karon Ginoo. Lord, amo ka Ginoo nga gihangyo nga magapamuhat ka kanamo Lord God. Wag tanga Ginoo ang tanang mga babag sa mga kasing-kasing ug hunahuna Lord God, ug diin itisok ug itanom sa among mga kasing-kasing Ginoo ang imong mga pulong Ginoo nga amo karong madungog Lord God, ug diin magpabilin kini Ginoo sa tibok namong kinabuhi Lord God, ug amo kini magamit sa among matag adlaw mga pagkinabuhi Lord God, isip imong mga katawhan Lord God. Salamat Lord God sa imong pagagamiton isip instrumento Lord God sa kinabuhi ni Reverend Nelson Munoz Ginoo nga may magadala sa imong mga pulong Ginoo. Lord, ikaw magapanalangin kaniha Lord God, pinaagi sa imong balang espiritu, ug ikaw maghatag kaniya sa imong langitong kaalam ug hibalo Lord God, nga diin sa iyang pagpasabot nga ri kanamo Lord God. Lord, nga diin tin-aw gayud Ginoo ang among pagsabot Lord God, ug diin dili lamang kini mong labay sa among mga kasing-kasing ug hunahuna Lord God. Salamat Lord God nga through him Lord God ang matag usa Ginoo mapanalanginan Lord God, ug diin mahimo kaming magkinabuhi Lord God uyon subay sa imong kabubuton Lord God, pinaagi sa imong mga bililhon nga mga pulong. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo nga diin ang tanan nga makadungog sa imong mga pulong Lord God mapanalanginan gayud Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, dungog ug himaya diha kanimo lamang tanan. I pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Today's scripture is from Deuteronomy 33, verse 1 to 12. Sapit na mamatay si Moises, ang tao nga pinili sa Dios, gipanalanginan niya ang mga Israelita. Siya miingon, mianhi ang Ginoo gikan sa Sinai, gikan sa Idumea, daw kaadlawon ug gikan sa bukid sa Paran, daw banag-banag. Mianhi siya kinuyugan sa linibo ka mga anghel, ug sa tuon niyang kamot nagbitbit siya kalayo nga nagdilaab. Iyang gihigugma pag-ayo ang iyang katawhan, ug ubos sila sa iyang pagmando. Ang tanan gihalad ngadto kaniya. Nagsugod kami kanimo sumala sa imong balaod, nga gihatag mo kanamo pinaagi kang Moises, ingon nga panulundon sa mga anak ni Jacob. Nahimong hari si Jerusalem ang Ginoo sa dihang nagtigom ang mga kadagkuan ug ang tanang banay sa Israel. Si Moises miingon mahitungod sa banay ni Ruben. Mulungtad unta si Ruben og dili mamatay bisan diutay ra sila. Mahitungod kang Juda, si Moises miingon,
Pamatia Ginoo ang tingog ni Juda ug patipuna siya sa imong katawhan. Panalipdi siya sa imong mga kamot ug tabangi siya batok sa kaaway niiya. Mahitungod kang libi, siya miingon, ihatag kang libi ang imong tumim ug ihatag ang urim sa imong matinud-anong alagad, kay nasulayan mo siya didto sa Masa ug gibadlong mo siya duol sa katubigan sa Meriba. Wala niya tagda ang iyang amahan ug inahan ug wala niya ilha ang iyang mga igsuon ug mga kaugalingon niyang mga anak. Apan gituman niya ang imong sugo ug gitamod niya pag-ayo ang imong kasabutan. Tudloan sa mga Levita ang mga kaliwat ni Jacob sa imong mga tulumanon ug ang Israel sa imong balaod. Ug gihalad niya kanimo ang mga insenso ug ang tibuok halad nga ilang gisunog. Panalangini o Ginoo ang iyang kabtangan ug dawata ang iyang binuhatan. Laglaga sila nga misupak ug nagdumot kaniya aron dili na sila makabangon. Mahitungod kang Benjamin, miingon siya. Si Benjamin higugmaa sa Ginoo. Nagpuyo siya nga layo sa kadaot diha sa iyang presensya. Gipanalipdan siya kanunay sa Ginoo nga anaa magpuyo sa kabungturan niya. Amen. Hymn of Anthem is number 1175, Spark of Fire. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you'll spread the love to everyone you want to pass it on. What a wondrous time is spring, when all the trees are budding. The birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on God. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountaintop. Praise God! I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. I'll shout it from the mountaintop. Praise God! I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. The title of today's message from Reverend Nelson Minos is
God protect us always through His word. Magamputa sa atong buhi nga Dios sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo. Mana mo nga Dios nga nasa langit, salamat sa impulong nga mili nga dugo sa ngalan mo Ginoong Kristo. Niya kami nagadool nagapasalamat kanimo sa tanan. Kay luwa kami ilayo mi sa dautan kasalanan kaugawan na nagsidinti tanang sakitan na makamatay. Sa kanunay antud simbag balik o banig puy tagaig punabo buhi sa imong balang Espiritu Santo silang tanan ang tanan ug kaming tanan. Kaligan salamatan ka gikan ug para kanimo ang tanan. Amana mo nga Dios nga nasa langit, salamat sa impulong nga mili nga dugo sa ngalan mo Ginoong Kristo, ikaw lang mangluluwas Ginoo sa tanan. Amen. Harita siyang mga pulong mga kaisunan. Deuteronomio 33 1-12. Deuteronomio chapter 33 1-12 mga kaigsunan. Sa hapit na mamatay si Moses, ang taong pinili sa Dios, nanalangin sa mga Israelita, siumingon, miyan niya ang Ginoo gikan sa Sinai, gikan sa Idumea, daw kadlawon, gikan sa bukid sa Paran, daw banag-banag. Miyan ni siya, kinuyugan sa linibo ka mga anghel, sa tuo niyang kamot, nagbitbit siya kalayo nga nagdilaab, iyang gihigugma pag-ayo ang mga katawhan, ugubos sa iyang pagmando, sa tanang gihalad ngadto kaniya, nagsunod kami kanimo, sumala sa imong balaod, nga gihatag mo kanamo, pinaagi kang Moses. Ingon nga panulundon ang mga anak ni Jacob, naghimog hari sa Jesurom ang Ginoo, sadyang nagtigom ang mga kadagkuan ug ang tanang banay sa Israel. Si Moises miingon, may tungod sa banay ni Ruben. Mulungtad unta si Ruben ug dili mamatay bisag diutay ra sila. May tungod kang Huda, si Moises miingon, pamatia, Ginoo, ang tingog ni Huda, ug pagtipuna siya sa imong katawhan, panalipdi siya sa imong kamot, tabangi siya batok sa kaaway niya. May tungod kang Levi, siya mingon, ihatag kang Levi ang imong taming, ihatag kang Urem ang imong matinud-anong alagad, nga nasulayan mo siya didto sa Masa, gibadlong mo siya didto sa katubigan sa Meriba. Wala niya tagda ang iyang amahan o ginahan. Wala niya ilha ang iyang mga igsoon o ang kagalingon niyang anak. Apan gituman niya ang imong sugo. Itamod niya pag-ayo ang imong kasabutan. Tudluan sa mga Levita ang mga kaliwat ni Jacob, imong mga tulumanon, ug ang Israel imong balaod. Ihalad nila kanimo ang mga insenso sa tibok halad alang sa sinunog. Panalangini Ginoo ang ilang kabtangan, dawata ang ilang binuhatan, laglaga sila nga misupak ug nagdumot kaniya aron dili na sila makabangon. May tungod kang Benjamin, miingon siya, si Benjamin higugma sa Ginoo ug nagpuyo siya nga layo sa kadaot. Diha sa iyang presensya gipanalipdan siya kanunay sa Ginoo ug anaa siya magpuyo sa kabungturan niya. Mukini ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan diha sa Deuteronomio chapter 33 1-12. Ang title ani mga kaigsunan ko, kanunay gipanalipdan sa Ginoo tungod sa iyang pulong. Kanunay kitang gipanalipdan sa Ginoo tungod sa iyang pulong. Ano yung title mga kaigsunan? Diya sa verse 3 og 7, verse 3 og 7 mga kaigsunan. Nagsunod siyang balaod ug nagtigom sa Ginoo ug nagampo. Nagsunod siyang balaod ug nagtigom sa pag-ampo diha sa Ginoo.
Diya sa verse 8 ug 11, nasulayan og ginabadlong sa Ginoo aron mailhan nga matinud-anon ug muhalad sa Ginoo. Diya sa verse 8 ug 11, nasulayan og ginabadlong sa Ginoo aron mailhan nga matinud-anon ug muhalad sa Ginoo, mga kaigsunan. Sa mga musumpay nga verse ug mo tabang nga verse, Salmo 23:1-6. Salmo 23:1-6, mga kaigsunan. Bantay kanako ang Ginoo, walay nakulang kanako. Ipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan. Tultulan niya ako sa mga tubig nga matinaw. Ilig-on niya ako, itultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Mala sa iyang gisaad. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit, walog sa kamatayon, dili ako mahadlok. Ginoo, kay nag-uban ka man kanako, nanalipod ka kanako ang imong sungkod ug ang imong bunal. Iandaman mo ako pagkaon at tubangan sa mga kaaway. Idihugan mo glana ang akong ulo. Timaan sa pagdawat mo kanako, gipuno mo ang akong kupa. Ang imong kaayo o gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kangturan. Mana ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan ko. Hallelujah. Kung ang Ginoo ay nagbantay nato, mga kaigsuunan ko, walay makulang ka nato. Kay Ginoo may nagbantay, mga kaigsuunan ko, ang nagbuhat sa tanan niya iyat ang gibantayan. Walay makulang nato, mga kaigsuunan, kay siya man nagbuhat sa tanan. Siya po'y mutultul ka nato, mga kaigsuunan ko, sa mga indot nga ilimnon, sa lami mga pagkaon, tultulan ta sa Ginoo, kay nagbantay man ang Ginoo ka nato. Dili ta dapat mahadlok, mga kaigsuunan ko. Ano man ang Ginoo, nag-uban ka nato ug manalipod ka nato. Kinsa katong moaway ug magpasakit ka nato, mga kaigsuunan ko. Salipdan, labanan ta sa Ginoo ug bunalan niya siyang bunal, mga kaigsuunan ko. Kung naay moaway ug magpasakit ka nato, panalipdan ta sa Ginoo, bunalan ta sa Ginoo. Matod siyang pulong, mga kaigsuunan. Ug nga atong pagkaon, mga kaigsuunan, dili mo andam sila, dili kitay mag-andam, kundi ang Ginoo may mag-andam, ana. Tanti lang ana ata sa Ginoo, mga kaigsuunan ko. Andaman ta sa Ginoo, bisag naapa atong kaaway, andaman ta sa Ginoo, mga kaigsuunan niya. Say nakulang ng uban, kay dili man ang Ginoo nagbantay kanila. Kita di ta niya pakulangan kay Ginoo may nagbantay nato. Iyang punon ang atong panudlanan, ang atong kupa iyang punon, mga kaigsuunan. Ug mabati nato ang kaayo ug ang gugma sa Ginoo. Ganahan kita moadto sa simbahan, ganahan kita moadto sa balay sa Ginoo. Ano man nabati nato ang gugma kaayo sa Ginoo, mga kaigsuunan. Dili ta mo undang, dili ta mo biya, dili ta mo pahawa, mga kaigsuunan ko. Mupadayon ta ngano man. Mabati nato ang kaayo ug ang gugma sa Ginoo, manangganahan kay ta moadto sa iyang balay ug sa iyang timbahan. Matod pa sa verse 6, mga kaigsuunan. Mateo chapter 18 verse 18-20, mga kaigsuunan ko. Mateo chapter 18 verse 18-20. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. O sultihan ko paggayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon, pagpangayo bisan unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung may duha ug kung tulo magkatigom sa akong pangalan, ato ako uban kanila. Nagingon ang atong Ginoong Kristo, mga kaigsuunan ko, kung unsa day atong gibuhat dinhi sa yuta, buhaton kini sa langit kay para man sa Ginoo. Kung unsa itong wala gibuhat dinhi sa yuta, wala gibuhat sa langit, mga kaigsuunan. Nag-Bible study ta, nag-evangelism ta, nag-imbitar ta, mga kaigsuunan, naghago ta sa Ginoo, dili na sayangon sa Ginoo nga naman. Unsa itong gibuhat din ni mga kaigsuunan ko, gibuhat dito sa langit. Ang wala nato pagbuhat din ni mga kaigsuunan ko, wala gibuhat sa langit. Kaya ingon siya, unsa inyong gibuhat dinhi sa yuta, gibuhat sa langit. Unsa inyong gidili, wala ninyong buhata dinhi sa yuta, wala sad buhata sa langit. Kung duha kaninyo maghihusa,
mga kaigsunan ko, mangayo, magampo mga kaigsunan ko, ihatag sa Dios nga Amahan nga tuwa sa langit, kay asa gani itong duha ug tulo magkatigom sa ngalan sa atong Ginoos Kristo mga kaigsunan ko, muuban ang atong Ginoo, naa ang iyang presensya, naa ang atong Ginoos Kristo. Ningon diri sa 20, kung hain nga ang duha ug ang tulo magtigom sa ngalan sa atong Ginoos Kristo, ang Ginoo magauban. Naa maukuyog ang Ginoo kung nagtigom ta para sa ngalan sa Ginoo mga kaigsunan ko. Ug gihatag ra niya ang tanan tong gikinahanglan. Bisag wala tay trabaho, samot ang natay trabaho, bisag wala tay negosyo, samot ang negosyo ta. Ihatag ra sa Ginoo, ngano man nagtigom man ta sa ngalan sa Ginoo. Mga kaigsunan ko. Then diha sa gipadayag chapter 3 verse 9 to 10, gipadayag chapter 3 verse 9 to 10 mga kaigsunan. Kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpakahudiyo, mga bakakon kana sila, paduulon ko sila kanimo ug paludhon ug pasimbahon ko kanimo, aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo, nagpailob ka, ilikay ko ikaw sa kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Mga kaigsunan, naagi ng pagsulay mga kaigsunan sa tanang mga tao. Walay dili masulayan. Ang tanang tao sulayan mga kaigsunan ko. Apan ang nakapabor mga kaigsunan diha sa Ginoo mga kaigsunan, naamang pagsulay sa tibuok kalibutan ug sa tanang mga tao mga kaigsunan ko. Apan kita tabangan ta sa Ginoo, kita ilikay ta sa Ginoo mga kaigsunan, ngano man nagtuman ta sa pulong sa Ginoo, nagtuman ta sa sugo sa Ginoo, kay naaman tay pulong sa Ginoo, naaman tay sugo sa Ginoo. Atong gituman ang sugo sa Ginoo mga kaigsunan, matud pa dinhi sa verse 10 mga kaigsunan ko. Hallelujah, iyatang tabangan, iyatang ilikay sa pagsulay sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Kita tabangan og ilikay ta sa Ginoo sa pagsulay, kay naaman tay pulong, naaman tay sugo sa Ginoo nga atong pagatumanon. Amen. Diazad sa unang Pedro mga kaigsunan chapter 1 verse 7 ug 9. Unang Pedro chapter 1 verse 7 ug 9 mga kaigsunan ko. Ang tuyo nining mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud nga ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan lumalabay lamang na sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang tuyo sab nga ang pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, labi pang sulayan aron malig-on unya makadawat kamo sa mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya. Nagtuo kamo kaniya bisan wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo, kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Mana mga kaigsunan, hallelujah, salamat sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon diri nga hallelujah, na ang pagsulay mga kaigsunan. Unsay katuyuan sa pagsulay mga kaigsunan ko, aron mailhan nga naa gid diri pagtuog natay kaluwasan. Ang walay pagsulay mga kaigsunan kay basig dili sila gusto nga sulayan, kay naa sila'y kwarta, di sila gustong pasakitan, dili sila gustong badlungon ug makasa sila mga kaigsunan ko. Umasipyat sila ngano man, kay basig wala sila'y pagtuo o wala sila'y kaluwasan. Kita nga gisulayan na amang pagantos, na amang kalisod, na amang kapait, na amang pagsaway, na amang pagdaog-daog, na amang pagbutang-butang, na amang pagbiyay-biyay mga kaigsunan, na amang pag-away bisag dili ta mangaway mga kaigsunan. Nganong sulayan ta kay tinuod ang atong pagtuo, natay pagtuo mga kaigsunan, ug naluwas ta tinuod atong kaluwasan mga kaigsunan. Matud pa sa iyang pulong mga kaigsunan. Dapat nato ikalipay kung nang mga pagantos ug nagpagsulay, kay ngano man tinuod tang luwas ug tinuod tang naay pagtuo. Kaya ang pagtuo mga kaigsunan ginasulayan yun na, ug ang mga giluwas gisulayan na. Ang uban dili gustog
Sulayan, dili gusto pasakitan, dili gusto badlungon, basig di sila luwas ug wala sila pagtuo. Kaya ang naay pagtuo ug naay kaluwasan, sulayan siya, maganto siya mga kaigsuonan tungod kay naa siya kaluwasan ug pagtuo mga kaigsuonan ko. Sama sa bulawan, ang bulawan mga kaigsuonan ko, hallelujah, mahal kaayo na siya. Ilugan na sa uban kawaton, uban mga kaigsuonan kanang nang silag na sila bulawan, na dili man ta na makaon. Kaya nga naman, mahal man ang bulawan mga kaigsuonan. Apan kung ikaw gisalayan ka, gipaantos ka mga kaigsuonan, na kay kaluwasan, na kay pagtuog, labaw pa ka sa bulawan. Ang bulawan mga kaigsuonan, sapsapan, dayon, sulayan na siya kalayo. Ang bulawan, muagi na siya pagsulay, aron mailhan nga, bulawan yun siya. Apan kung ikaw niagi kag pagsulay, niagi kag kasakitan, niagi kang mga pag-antos mga kaigsuonan ko, tinuod nga naa kay pagtuog, naa kay kaluwasan mga kaigsuonan. Gisulayan kasama sa bulawan, ug ang imong pagtuog kaluwasan labaw pa sa bulawan, kay kanang bulawan mga kaigsuonan ko, mawala ra na, kawaton ra na, hindi na magamit mo, makalimtan na siya. Panay imong pagtuog, ang imong kaluwasan, wala na'y katapusan, labaw pa na sa bulawan, nga pagasulayan. Ang imong pagtuog, kaluwasan, pagasulayan sama sa bulawan, ug labaw pa sa bulawan mga kaigsuonan. Madod pa sa unang Pedro, chapter 1, verse 7 to 9 mga kaigsuonan. Ipuno nato nga verse, ipuno nato nga mga pulong sa Ginoo mga kaigsuonan ko. Madod sa iyang pulong mga kaigsuonan ko. Hallelujah. Salmo chapter 37 verse 17 to 20. Salmo 37 verse 17 to 20 mga kaigsuonan. Ingon dia, ang mga daotan kuhaan niya kusog kanadayng masakit. Apan ang nagsugot kaniya ug naghimog matarong, ang nagsugot sa Ginoo ug naghimog matarong, iyang panalipdan sa tanang sakit ug iyang pakanon. Ang uban nga gutom na, ang uban nga matay na, siya dili pagutman sa Ginoo, pakanon siya sa Ginoo, panalipdan siya sa Ginoo. Kay nagsugot man siya ug naghimo siya matarong. Matod pa sa Salmo 37 verse 17 to 20 mga kaigsuonan. Gihapon sa Panultihon chapter 3 1 to 8, Panultihon chapter 3 1 to 8 mga kaigsuonan. Kanunay ang pulong sa Ginoo nga imong basahon, imong tun-an ug imong tumanon, ibutang sa imong kasing-kasing mga kaigsuonan ko. Mutaas ang imong kinabuhi, muuswag ka mga kaigsuonan ko. Pauswagon ka sa Ginoo kay naaman ang iyang pulong nga imong gitun-an, imong gibasa ug imong gibutang sa imong kasing-kasing, imong gituman ug imong gibuhat. Pauswagon ka sa Ginoo, patas-on niya imong kinabuhi. Zaman daghang kag kwarta o daghang kag bahandi, ikaw pinakasikat, ikaw ang kinabaraytan sa tanan niya, mubo ra imong kinabuhi. Mga kaigsuonan ko, ningon dia, kanunay nimong basahon, kanunay nimong tun-an, kanunay nimong buhaton ug tumanon ang kasuguan, ang pulong sa Ginoo. Pauswagon kaniya, patas-on niya imong kinabuhi, mga kaigsuonan ko. Og sa tanan nimong dalan, ilha siya mga kaigsuonan ko. Sa pag-ila nimo sa Dios mga kaigsuonan ko, unsa may naa sa imong unahan, himuon niyang matarong. Himuon niyang insakto. Kung naa ka kanunay nag-ila sa Dios, sa tanan nimong pagkabuhaton, unsa man sa imong unahan, himuon niyang matarong, himuon niyang insakto. Naaman ang mga sakit mga kaigsuonan, naamang magpasakit nimo, naamang kasakitan ug naang mga sakit mga kaigsuonan. Bisag wala pa kay tambal, wala pa kay doktor, ayuhon ka sa atong Dios. Maayo imong mga sakit ug ang nagpasakit niya, wag tango na nimo mga, wag mawala na mga kaigsuonan. Nganuman maayo ra ka kung duna kay sakit ug gipasakitan ka, mawala ra kini. Kay naglikay ka sa dautan ug nahadlok ka sa Ginoo ug sa tanan nimong gibuhat nagila ka, nagampo ka daan mga kaigsuonan. Ug ang Dios, kung imo ning gibuhat ang Dios, malipay kanimo ug ang tao. Duang malipay kanimo ang Dios ug ang tao mga kaigsuonan ko. Ug na kay sakit, ug naay nagpasakit kanimo, maayo ra ka, mawala ra ang imong mga kasakit mga kaigsuonan. Matod pa sa Panultihon chapter 3 verse 1 to 8 mga kaigsuonan. Ang diapod sa Hebro, idugang paning pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Hebro chapter 13
Basahan ako mga kaigsunan. Hebrew chapter 13 verse 5 to 8. Hebrew chapter 13 verse 5 to 8. Ayaw higugma ang salapi, igo na ang anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Busa magmaisugon kita og muingon, maoy katabang ang Ginoo. Dili ako mahadlok kay unsa may mahimo sa tao kanako. Hinumdumi ang inyong mga pangulo, kaniadto misultis kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giunsa nila pag kinabuhi o pagpakamatay, awata ang ilang pagtuo. Si Jesucristo mao sa gihapon, kagahapon, karon og sa walay katapusan. Ang isunan, dili dyan nato higugmaon ang salapi. Kuntindon na tag unsay naa nato, gamay ra kay mga kaisunan, kuntindon na okay ra ning gamay. Basta naa lang ang Ginoo. Ang imong uyab, imong asawa, imong kauban, imong pamilya, tanan. Say di na nagana nimo usay, muli kay na nimo usay, mubiya o matalikod na nimo. Pandini sa pay mga kaisunan, wala ka na igugma sa salapi. Okay ra kag unsay naa nimo mga kaisunan, ang Ginoo di jud na mubiyag mo talikod nimo. Pabangan kaniya mga kaisunan, walay mahimong dautan ang mga tao kanimo kay naa man ang Ginoo nga motabang kanimo mga kaisunan, di siya mubiyag mo talikod. Verse 5. Yang sa 6 mga kaisunan, walay mahimo ang tao kanimo, di ka mahadlok nga naman. Ang Ginoo may nagtabang kanimo mga kaisunan. Unsa man naman mga leader ang naguna kanato mga kaisunan ko. Nagtudlo sila sa pulong sa Ginoo, sa mensahe sa Ginoo. Unsa man ilang pagkinabuhi, unsa man ilang pagpakamatay, nagpakamatay sila sa ilang pagtuo. Ato silang sundugon. Ato mga leader nga nagsulti sa pulong sa Ginoo mga kaisunan ko, na sila pagtuo sa ilang pagkinabuhi, na sila pagtuo sa ilang pagkamatay, na sila pagkinabuhi. Pahit kay mga kaisunan ko, nagsugot ta sa pagtuo nya. Muundang ta sa wala na pagtuo. Pahit kay mga kaisunan, pagita namatay, di na ta mo tuo, di na ta nagpadayon, ni undang na ta, wala na ta mo simba, wala na ta mo halad sa Ginoo. Wala na ta mo anhi ning ampuanan mga kaisunan para magampo. Dili mga kaisunan, sundugo na to ang atong mga pangulo, ang naguna kanato mga kaisunan ko nga nabuhi sila sa pagtuo. Bisag walay makita, nituo sila mga kaisunan ko. Naa sila pagtuo. Bisan sa ilang kamatayon, nituo gyapon sila. Muna mamatay mabuhi, nituo sila. Nagsulti sila sa pulong sa Ginoo tungod silang pagtuo mga kaisunan. Nabuhi sila namatay tungod silang pagtuo. Kanang mga leader nato, kanang naguna nato, ug ato silang sundugon, ato silang awaton. Mag-imitasyon ta nila mga kaisunan. Nga naman si Ginoong Kristo kaniadto ug karon ug sa umalabot sa walay katapusan mao gyapon. Giunsa man sila pagtabang sa Dios, ang naay pagtuo nabuhi ug nagpakamatay sa pagtuo, ang atong Dios nga mao si Ginoong Kristo makatabang gyapon siya karon mga kaigsunan. Ngano man si Ginoong Kristo walay kausaban, mao gihapon kaniadto karon ug sa umalabot nga walay katapusan, andam siya makatabang sa dunay pagtuo mga kaigsunan. Duna ba tay pagtuo mga kaigsunan sa atong Ginoong Kristo? Nagtuo ba ta kang Ginoong Kristo mga kaisunan ko? Ang Ginoong Kristo mao kaniadto karon ug sa malabot ug sa walay katapusan. Mao kini ang Hebrew chapter 13 verse 5 to 8. Balik ta sa verse nga atong gigamit mga kaisunan ko. Deuteronomy chapter 33 verse 1 to 12. Diya sa verse 3 ug 7, nagsunod kita sa balaod sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Nagtigom kita aron pagampo sa Ginoo. Diya sa verse 8 ug 11, nasulayan og ginabadlong ta sa Ginoo aron makita nga matinud-anon ba jud ta og muhalad sa Ginoo. Verse 8 ug 11, nasulayan og ginabadlong kita sa Ginoo aron makita nga matinud-anon ba jud kita og muhalad sa Ginoo. Ang atong title mga kaisunan, kanunay kitang gipanalipdan sa Ginoo tungod sa iyang pulong ug tungod sa iyang presensya. Ang atong title mga kaisunan, kanunay kitang gipanalipdan sa Ginoo tungod sa iyang pulong ug sa iyang presensya. Manang Bible verse, Deuteronomy chapter 33, 1 to 12.
magamputa sa atong buhay nga Dios sa ngalan lang ni Ginoong Kristo mga kaigsunan ko. Ama na mga Dios nga nasa langit, salamat sa impulong hamili nga dugo. Sa ngalan lamang ni mo Ginoong Kristo, ikaw lang ang manluluwas Ginoo sa tanan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong, sa imong hamili nga dugo. Duol nagpasalamat kami kanimo, salamat ka pa sa iluan pagkuha nimo sa tanang kasalanan, kadautan, gawgawan, tanang aksidente, tanang sakitan na makamatay. Kanilang tanan og sa tanan og kanamong tanan. Salamat sa kanunay ang sa pagbalik, nag-uban, nagpuyo, naghatag, nagpuno, nagbubo ka sa imong balaang Espiritu Santo. Sa tanang katawan sa tibok kalibutan o sa tanan namong mga kaigsunan o sa tanang mga leader o kanamong tanan o kanilang tanan. Saligan, pasalamatan kagikan o para kanimo ang tanan. Ama na mga Dios nga nasa langit, salamat sa impulong nga mili nga dugo. Sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo, ikaw lang mangluluwas, Ginoo sa tanan. Amen. Hymn of closing is number 94. Who you ask me is my Jesus. Who you ask me is my Jesus, mourner's comforter is He. He is plenty for the needy, height for all of low degree. He's the freedom of the captive and our joy eternally. Who is Jesus, strength for weakness, light and vision for the blind. He is healing for the ailing, health of body, soul, and mind. For the dead is resurrection, and in Him our life we find. Who is Jesus is the answer when uncertainties increase. Life for death and mediator, for the sinner's sure release, sure salvation for the perished, and our everlasting peace. Who is Jesus? He's the head of us, His church, our Lord and friend. He's the Savior of all nations, King to whom all kings shall bend, Lord of judgment for all peoples, and our glory without end. Please stand up, everyone. Closing prayer by the song of the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever.
Reverend Paul Kim will pray for offering and give the benediction. Heavenly Father and Almighty God, thank you. You save us through the blood of Jesus Christ and made us as your people. Lord, you give us today. Today is the Lord's Day. And you call us in this the church. We obey your calling and join for video worship service. Through our whole life, we try to worship you because you are our good Father and Almighty. Lord, when we come to church, we brought offerings, Sunday offering, tithes, and thanks offering. Even small money, but we give you with cheerful mind and happy mind because you give us good health. You give us business and job and all kinds of jobs and helped us. Our students are studying in home. Lord, our Father, good job for working. Accept our offering and bless on it. And put this offering on Heavenly One. When we live in this world, you provide our needs. When we pray to you, listen our prayer and answer. Because you are Almighty and our good Father. Lord, also when we use this offering, so many people want to be saved. The kingdom of God want to spread far and wide. Because our soul is the most important and valuable than anything. Lord, accept our offering. Also, pandemic, COVID-19 want to be stopped soon through your helpfulness. And through this pandemic, all family want to believe Jesus Christ. All people want to repent their sins and return to God and believe Jesus Christ. Our Savior is only Trinity God. Lord, save this Cebu and the Philippines. Save the whole world. Only we trust you and we love you. Our Lord Jesus will come soon again. We are waiting with great faith. Bless all of us. Thank you, Lord. I pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Now, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of Father God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, and your study and your working in your home and in this Cebu and the Philippines and Korean churches and Korea, especially all missionaries and evangelists who proclaim the good news of the world. And your whole life, from now to forever and ever. Let's put our hands on our hearts, confess together. Akong Ginoong Hesu Kristo namatay sa cross para pagpasaylo sa akong sala. O Ginoong Kristo Jesus nabanhaw para sa akong kinabuhi walay katapusan. Amen. Palihog maklingkot,